Raksasa teknologi dan produsen smartphone ternama Samsung mencatat laba kuartal keempat 2015 lebih rendah dari perkiraan analis atau 15% di atas laba tahun lalu. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berimbas pada negara-negara emerging markets dipercaya ikut berandil menekan penjualan Samsung. Well, China has been very significant in the tech slowdown that we have seen because, of course, they were buying lots and lots of smartphones. Of course, there's competition from Chinese production as well. So what it does indicate, I think, is that you can't ignore what's been going on sort of internationally. Tekanan serupa dialami Apple yang nilai sahamnya sempat melemah ke angka di bawah $100 setelah melaporkan pelambatan pengiriman iPhone generasi terbarunya, iPhone 6s dan 6s Plus untuk kuartal pertama 2016. Di tengah berbagai tekanan terhadap penjualan Apple maupun Samsung sebagai dua penguasa pangsa pasar smartphone di Amerika, penjualan produsen smartphone asal Tiongkok Huawei justru meningkat. Penjualan Huawei selama setahun terakhir meningkat sekitar 44%, bukan hanya untuk pasar domestik Tiongkok, tetapi juga diekspor ke Eropa. Produsen smartphone ini pun kini melirik pasar Amerika. A lot of smartphone makers are trying to sort of grab more of that higher-end market, and Huawei is no exception, especially as they all try to make inroads, the Asian companies try to make inroads into the U.S. market. They know they can have higher margins, that the audience here isn't looking for bargain basement stuff. Menurut lembaga riset IDC, Huawei masih tertinggal jauh dalam porsi pasar penjualan smartphone global dengan sekitar 7,5% pasar dibandingkan Samsung dengan hampir 24% pasar dan Apple dengan 13,5%. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.